By sini joto media strong or five months of final bagai. Tini YTF Central Committee by Ringza, Kaisa Nangkumani Koksam Panda, or sini joto YTF district ni blocks ni joto leaders of 5 months of Haika. Tongo sini bisingo sini YTF ni honorable in charge, sini Sir Diom Thai, tongo sini YTF ni General Secretary Mr. James, tongo sini Y district ni sini YTF ni president, tongo sini West ni President North ni joto district ni president blocks of Hai Sintini Nangkumani Koksapka. Koksap Oman Panda sini Baskang ni ADC election na tuye sing baik ke sini YTF ni strategy tamang nai. Boi kebang mas hai tongo sini hawa tabok ADC dokol khainai. Bat sing sawo jesuk tiprasa tongnai. Jotoduk tiprasa থাকবেন ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসি কখনো আমরা দখল করতে দেব না। এটা আমাদের গ্যারান্টি আর ওয়ারেন্টি। যারা যারা চাই যে এডিসি দখল করতে যারা তারা স্বপ্ন এটা স্বপ্নই থাকবেন। আমরা কই এডিসি তো কি থাক আমরা আগামী 2028 এ রাজ্যে অ্যাসেম্বলি দখল কইরা প্রথমবার 2028 এ ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বানাবে এটা আমরা এটা আজকের মিটিং বৈঠক এর লাগে আমরা সানান মুচুং যারা ইমাং নুগুই টঙাই রক মুসাই টঙাই রক না জেসপানা ওয়ান্স উই টংদি বাস কানি এডিসি ইলেকশন जों ত্রিপুরা we know how to protect our sixth schedule we know how to protect our land নরক জেসপান দখল খাইনে বুনি দফানো দানানি চাইতে হই টংদি जों তংসা কেমনো जों অ হাওয়া দখল খাইরা বহুত দখল খাইজা কাছিন ত্রিপুরা যেও সিনি ত্রিপুরা বুনি দফাবাই অনেক দখল খাইজামন বিসিংতি সাবুক जों খসরি থাকা but no more not a single inches of TTADC 6 Serial Autonomous District Council manani phana ta asa tang haisi 2828 সায়রক বরক 28 2028 কে শেষ হাইছে যারা 28 2028 সানাই রক বরক যে এডিশন 28 সিট নানি রক 2028 কে বরক ফিনিশ নাইতি ফনা দুরপিং এভান নাহাদি আ বরন তে মানলি হাইছে লাস্ট যে আগি বরক নক কচাম বাক্স কংগ্রেস नि বাখলে ফাইরক আ জাগন বরক ফিরক বাইনি হাইছে আবনি বাগৈ যে তাবুক ইমাং নুগৈ ওয়াইজে কভার ওয়াইজে তঙাই রক বরংনা जों শিক্ষারানি বাগৈ जों প্রস্তুত जों রেডি এন্ড आं कयजन मुचुंगो बीजेपी रक और राज्यनि बीजेपी रक किरिमान बिसिंगते हायके कोनो ग्यारंटी करे आइदि बरक एडीसी इलेक्शन पनो डिले खायनि चांसेस खाइतंगो बरक डिले खायनि आप लोग इतना ही जमीन में आके फाइट करने चाहते तो आप एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम में कीजिए हम लोग भी तैयार है अगर आप लोग भी तैयार है तो आप लोग भी कीजिए है से एंड एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम अंगनानि हके तो वेरी गुड वेरी फाइन नो प्रॉब्लम किंतु आंखा खयो बरक ताबो बहुत थानसा भाइरास न किरिजागै बरक एडीसी बसकानि इलेक्शन बरक दिले खायन चांसेस दं आबो ত্রিপুরা सरक जेसेपान दिले खायदि जेसेपान मास खायदि we are not going to change our mindset sin mindset already clear बसकांनि एडीसी इलेक्शन अ बरनो कोनो दिनफोन एडीसी दखल खायनि जों जरा रगलाक एवं जरा बरगलाक जरा बम नाइसिंनि दङ अ दखल खायनाय साब दखल खायनाय ত্রিপুরা दखल खायनाय ত্রিপুরা मथ दखल खायलाक ত্রিপুরা नि यागनो 6 शेड्यूल Tesha power kifili finai not for the national parties in this Tripura Hawaii. Abonoro nungnai. And BC election bahino April mani yagolo May wokana BC election bongani thangnai tongo tini Supreme Court already ready deka bora kabang ma excuses reka security problem ngi mano happen last Supreme Court boni kok khanalia Supreme Court already rise up May masona BC election bongnai abu boching ready BC borok 00 manai ei edisio bahino सरकार ত্রিপুরা नते सरकार आचुगै ত্রিপুরা हेदों नाय आबते के बनारगमिया के ब्रुकुमिया नरक रांगनि पावर जारा जारा साइतन रक बिहार हाय इलेक्शन खायनाय बिहार नि हाके इलेक्शन पाइनाय रां बाय कोनो दिनफोन ত্রিপুরা ताइ पाइमिया नंगनि रांनावै पकेट बिसिन दाय तनाय किन्तु बुद नंगना जीवन सगैया आबनर वान सगैना दे हायस
Bye. Nadi ya presiana ro sing asuk open is han ko getabu. But YTF Charles Mangha 2026 election no apply khayani. And ang ensure khayu. Just sakai puno. Di pramota party no government form khaynai. Oda tekun doubt kri. Thank you, Unka.